देव्यै नमः। ब्रह्मलीन श्री स्वामी ओंकारानंदाय नमः। Today you are going to learn Bhagavad Gita chapter 5 Karma Sannyasa Yoga shlokas 6 to 10. Repeat after me. Sannyasasthu mahabaho. Sannyasasthu mahabaho. Sannyasasthu mahabaho. Dukkhamaptumayo gataha. Dukkhamaptumayo gataha. Dukkhamaptumayo gataha. Yoga yukto munir brahma. Yoga yukto munir brahma. Yoga yukto munir brahma. Nachirena gacchati. Nachirena gacchati. Nachirena gacchati. Let us chant together. Sannyasasthu mahabaho. Dukkhamaptumayo gataha. Yoga yukto munir brahma. Nachirena gacchati. Now you chant. Sannyasasthu mahabaho. Dukkhamaptumayo gataha. Yoga yukto munir brahma. Nachirena gacchati. Listen to me. Sannyasasthu mahabaho. Dukkhamaptumayo gataha. Yoga yukto munir brahma. Nachirena gacchati. Repeat after me. Shloka number 7. Yoga yukto vishuddhatma. Yoga yukto vishuddhatma. Yoga yukto vishuddhatma. Vijitatma jitendriyah. Vijitatma jitendriyah. Vijitatma jitendriyah. Sarvabhutatma bhutatma. Sarvabhutatma bhutatma. Sarvabhutatma bhutatma. Kurvannapi na lipyate. Kurvannapi na lipyate. Kurvannapi na lipyate. Let us chant together. Yoga yukto vishuddhatma. Vijitatma jitendriyah. Sarvabhutatma bhutatma. Kurvannapi na lipyate. Now you chant. Yoga yukto vishuddhatma. Vijitatma jitendriyah. Sarvabhutatma bhutatma. Kurvannapi na lipyate. Listen to me. Yoga yukto vishuddhatma. Vijitatma jitendriyah. Sarvabhutatma bhutatma. Kurvannapi na lipyate. Repeat after me. Naiva kinchit karomiti. Naiva kinchit karomiti. Naiva kinchit karomiti. Yukto manyeta tattvaved. Yukto manyeta tattvaved. Yukto manyeta tattvaved. Pashyan shrunvan sprishan jigran. Pashyan shrunvan sprishan jigran. Pashyan shrunvan sprishan jigran. Ashnan gachan swapan shwasan. Ashnan gachan swapan shwasan. Ashnan gachan swapan shwasan. Let us chant together. Naiva kinchit karomiti. Yukto manyeta tattvaved.
पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्. Now you chant. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्. Look at me and listen. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्. Repeat after me. प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि उन्मिषन् निमिषन्नपि उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु 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 वर्तन्त इति धारयन् वर्तन्त इति धारयन् वर्तन्त इति धारयन्. Let us chant together. प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. Now you chant. प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. Listen to me. प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. Last shloka of the day, shloka number 10. Repeat after me. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि ब्रह्मण्यादाय कर्माणि ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन लिप्यतेन स पापेन लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा पद्मपत्रमिवाम्भसा पद्मपत्रमिवाम्भसा. Let us chant together. ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. Now you chant. ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. Listen to me. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. Now listen to me all the 5 shlokas. Sannyāsastu महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति.
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. O Arjuna, Sankhya Yoga or renunciation is hard to attain without Karma Yoga, whereas the Karma Yogi quickly attains the Absolute. He who is set in the path of Karma Yoga conquered his mind and subdued his senses in heart, whose soul is the soul of all the creatures, remains unaffected although performing action. He who is steadfast in yoga knows the reality of things as they are and knows that he does nothing, even though seeing, hearing, touching, smelling, eating, walking and breathing, speaking, answering the calls of nature, holding, opening the eyes and shutting the eyes, that it is the senses abide in the objects of the senses. He who, giving up attachment, ascribes all his actions to Brahman is not besmeared with sin, just as a lotus leaf remains untouched by water. परंतु हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है. मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है. जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता. तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आँख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में बरत रही है, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने. जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता.